Hello po mga kapatid, ako day si Brother Jonathan ug ani ko karon mga igsuon para atong tukion ug unsa man jud ay requirements nga kita makasud sa langit. Kay daghan pud ang nagaingon nga sila sa maluwas sa daw kuno sa pagtuo lang sa Ginoo ug sa pagsimba. Ug kini is gigamit naabot pa sa punto nga ilan ning gidebatihan. So karon mga igsuon, na ako yung mga pipila ka Bible verse diri nga mahitungod pod sa unsa man jud requirements sa atong Ginoo nga para kita makasud sa langit. So karon mga igsuon, gingon ri mga igsuon sa Mateo 7:23 nga niana ang atong Ginoo mismo, dili ang tanan nga nagtawag kanako Ginoo makasud sa langit, kundi ang kadto ramang nagtuman sa kabubuton sa kong amahan nga tuwa sa langit. So diha day mga igsuon nga gingon sa tong Ginoo nga ang kabubuton. So unsa man jud ang kabubuton sa tong Ginoo nga angay sundo na to nga kita para makasud sa langit. So gingon po diri maigsuon sa Levitico 11:45 nga kayo ngay magpakabanal sapagkat ako'y banal. O gingon po diri sa Hebreo 12:14 ang pagpakabanal na kung walay itoy sino man ay di makita sa Panginoon. O gingon po diri sa usang pod nga Bible verse mga igsuon nga niingon pod mismo diri nga sa Juan 8:34-35 nga niingon ang atong Ginoo, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan at ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman. Ang anak ang nananahan magpakailanman. So makita din nato diya mga igsuon nga base sa akong gibasa nga Bible verse nga ang requirements din niya nga kita pasudlon siyang gingharian is kailangan itang mahimong balaan. Ug unsa man ning mga balaan may igsuon. So ang kaniding balaan na igsuon is usa kaniding dili na ka makabuhat og sala. So dili pod man igsuon kung ato pong analyson maayo kung kita sa pagtuo lang ni Hesus luwas na ta, ang pangutana ba nato is nagkaundang na bata sa pagkakasala. Kung ato pong analyson man igsuon nga kung kita pod pasudlon po ta sa gingharian sa Ginoo nga kita makasala, unsa man pod ay mahitabo sa gingharian sa Ginoo. So simpre makita po nato mga igsuon nga magagubot. So dili na matawag og balaan ang kaharian sa Ginoo kung kita pasudlon ta nga makasala. So dira po day maigsuon nga naa sa kuy usa ka Bible verse nagiingon po sa tong Ginoo mismo nga patunay po day ni mga igsuon nga kita di gyud ta pasudlon sa iyang gingharian kung kita makasala. So gingon po diri sa Isaiah 35:8 at magkakaroon doon ng isang landas at daan at tatawagin itong daan ng kabanalan. Hindi makakadaan ang mga kasalanan. So makuan din nato di maigsuon base sa akong gibasa nga Bible verse nga ang gipangayo gid sa tong Ginoo nga igsuon nga mahimo gid tang putli. So kaniday dili ra day tama nang akong i-share mga igsuon kung ganahan day mo nga day mi ganahan mo magpadayon sa papaminaw sa ako ang kuan karon nga Bibles mga igsuon. So pwede ra day tang mo comment o mo share mo comment about sa pulong sa Ginoo. Kay daghan pa day kog mga ipangbulgar diri mga igsuon base pod sa akong kaalaman sa about pod sa pulong sa Ginoo. So dito lang po ako diri ako taman maigsuon og daghang salamat. Amen ug God bless natong tanan.